guys. Sekarang giliran ikan saya guys, giliran panci saya guys. Ini ikan apa kira-kira? Guys, ikan apa nih guys? Waduh, gagal maning guys. Guys, lihat guys, kayaknya dapat ini guys. Oh guys, ikan gabus guys, ikan gabus guys, pokoknya tidak ada habisnya guys. Oke guys, lanjut guys. Ini guys, oh guys, lihat nih guys, gabus lagi guys. Nah, ini guys, di sini sepertinya gabus tidak ada habis-habisnya guys. Tuh guys, nah. Tapi punya saya belum dipatok-patok ini guys. Lumayan guys, ikan gabus tuh guys, kita sudah siapkan karung guys. Guys, lumayan guys. Duh. Guys. Oke guys. Strike deh guys. Oke guys. Strike guys. Oh guys. Strike gabus lagi guys. Sekali 2 gus guys. Adik-adik saya ini guys. Punya saya belum dipatok guys. Oke guys, masih lanjut lagi guys, strike lagi guys. Oh, kali ini guys ikan puyuh guys. Ya, di sini kalau ikan puyuh guys, itu adik saya guys yang cewek guys. Ini guys, masih bersama ikan puyuh guys. Guys, tuh pancing saya kelihatan enggak guys? Lihat guys, strike lagi guys. Guys. Wis, kencang sekali dibawanya guys, pelan-pelan guys. Kamu videonya pelan nah, biar bagus. Wih, tuh dapat guys. Asik guys. Videonya memang segini guys. Kayak gabusnya guys. Oke. Guys, Dapat lagi nih guys. Perhatikan baik-baik guys. Wih, strike guys. strike lagi guys. Yes. Guys. Kita panen ini kan guys kali ini guys. Aduh guys. Itu kak. Foto, ini video. Guys. Guys, lihat itu guys. Perhatikan baik-baik guys. Oke guys. Uy. Oke guys. Strike guys. Guys. Strike guys. guys. Strike. Oke guys. Angkat toh kak, angkat. Nggak bisa diangkat pakai benar. Guys. Nih guys. Ya ini setengah tangan guys. Di sini kalau mancing ya begini guys. Baru taruh sudah kayak gini guys. Oke guys. Jangan lupa guys, like, comment, and share, subscribe di channel saya guys. Bagus guys. Ini anaknya babon guys. Oke guys.